Ambai tini hanya hai jora kamangka tini seng semangka salputak ma bakawa jotono uyuyung lai tangmani tarsopa BJP porobo saklai tangmani haipano porom je nahar mungko sabilia haipano policy no central ni policy tamo kong sing abo bo sing borong tani sing kampai confirmation ya ge hai tini ang o median bising tei sanamo senggo ang pila no jotono hambai te kumbo anti prasaram ni je jeng jamuti sani sakoma horbai sakai wansung kai tabo sung semano je salaika je Congress ni Alliance Party ro India Gabandhan ba bormi je Alliance Party borak bo sito ko claim malia bormi je magic figure to malia magic figure ngai bormi bo motamuti tai tahun 42 ta seat bormi bo kom 42 actually 42 ta seat kai tabo BJP rok bo pungi 41 bisor 41 ta bormi botai 31 ta ni dorkar to jagao Nitish Kumar sangko borok alliance agin tobo kai Telugu Party rok borok bo agi Congress baina election sakangka borok alliance ke bo saka ke borok to borok minang ngi tobo ke tabo borok bo kaisa milestone jakono rashtrapati khajarong kai bo samoyo bahai kai kono deal khayani borok saimano jeng wabuno hambai no sibu karon abo siang kai jeng political khainari angko khainari kai ba estate ba khainari kai kai political party failure go baithang o jasemen ipramo thaga IPF ko pamai thama hai MLA kasai masa menteri mankan kai borong ni bo kuno karmosusi bu parikha bon separation ko bu parikha just di prasarana rom marna bagai menteri khorko salaika kai menteri khorko sarkari ka assembly wason CPM ni pusatun hati udang na boisi separation stano ni sari kai abo to kaisa media o saklai jani kai assembly no kathara saklai jamani abro to bujito na mutu tama koko engai tabu ti pramot harong itu boro mana tini betana bisingo srai sai nai central government no ki congress led bad bone goda hainai sung norok bonugui to news media nunga motengkai je Nitish Kumar pradhan mantri taingka Chandrababu Naidu deputy prime minister ifano congress gঠবন্ধন বজাকে কোনো এই দুঃশাসন হইতে অর্থাৎ বিজেপি নি দুঃশাসন হইতে কাতাল চয়তাল ঠকাই লাইয়ে গণতন্ত্র সংবিধান ধ্বংস খাইয়ে যে তিনি ভ্লাদিমির পুতিন হাই বা তিনি उनको हाइकाई जे राजनीतिक चर्चानि फेका आमा भारतवर्ष सोंलायका जों सेमानो नर्थ कोरियानि किम जन उन आबरखाय आबोनो तुइ सिताव बरदक मुस्लिम कान्ट्रि दको नुगो जों आमा हाइनो डिक्टेटरशिप leadership ay role फाइलायो गाय तिनि जों सेमानो BJP नरेंद्र मोदी नि जे बिनि यात्रि सेमानि जों बो कांका बिमानो तिनि जे इंडिया रक चेतना फाइका हेपनो or Congress gঠবন্ধন ke result kam khlaima khon borong ni from the beginning borok 6 mas sikang dong borok omonotui case khanya toma file khanya toma ne jutam khanya toma ni the borong je first phase ni bina borok ta ham kai defense na toma ni borok je omai kai সময় kolok gap rubui election nang khai je baksorok slaijaman to onor bundu kha uttor pradesh ko manjak rakha অনেক কিছু মুই থাকা kai aboni bisingo bongni je gabangma state tongo 11 state kota tongo bongni sasono ka a jaga bogro isa mot thingmangka kai jehetu প্রশাসননি যত যন্ত্র যতন নরেন্দ্র মোদী except supreme court kari যতন ইয়াগনা জাত chief election commission to srai ko abo to pura nरेंद्र मोदी ni hebani borok jong bai kai saiman kai ang bokhoroksa kerong ni borok ang jekono sore challenge saimano তিনি কংগ্রেস 117টা মোদিনি বিরুদ্ধে খাইকা
ini seng barang সংবিধান siya tunggu kuno je model code of conduct election siya tunggu kuno dharma sursuri kuno jat pati kabo campaign khai mangla ni srai srai sa tunggu model code of conduct ko ang abono kangka perijak angka ko semano engkai people represent act the 1951 arawo srai srai siya tunggu tiaba kento abo bu mania borok kaisa sapa saitengya abono election commission action iya abono kaisa facility khlaika engkai jara birudi party ro khlaika phungchaina logano sukos samokos bibino case file khai engkai bharat borsho gণতন্ত্র no tong sakhaina bagai je অপপ্রয়াস লিমানি তবে জনগণ রেখা abo জনগণ সাথে ভামেমারু চিন ত্রিপুরানি জনগণ সিসায়া পন ত্রিপুরা সিসায়া পন সারা ভারত বর্ষের সংসাইমা কাজতনো ইন্ডিয়ান স্টেট কতর Uttar Pradesh hay aroni borok sijaka aro to dolit etsi rokobang borok sijaka je modi tini dormer name অপব্যবহার খাইকা borok saimane borok kabang but pai aro sung joto nuka 45 বা 44 borok sit mangka Indian government ekha jone ta khupte bukurok sung chin to farok tamung su tawse prok mani sung nationally political promoti analysis kai hinna ringya national level bos সময় bos সরকার ফাইনাল প্রতিকে ফাইনাল বড় কামো ও ইস্যু বাই মিলি ওই পজিটিভলি ইংলিশ মানে যে আগক না রেঙ্গিয়া সংখ্যা তাতামো কেন্দ্র খাইবলানো কংগ্রেস ত্রিপুরা খাই সিপিএম সবসময় ন ওয়ালাইনা লামা মাই সেন্ট্রাল নি সিম্পিটি মানান বাগে আবহাইসুন বরং তক্রাইমিয়া ত্রিপুরাও যেহেতু সংসাইমানো এডিসি মান মানে ইতিহাস সংসাইমানো abo শুধুমাত্র কংগ্রেস ও সিম্পিটিকে রেখা ইনবিয়া কথা রাজীব গান্ধী কথাং টংপ্রো 88 ও 3 বিয়া কটপ্রো 12 তারিখ অগস্ট দিল্লি ছয় রেখা পর আ সময় তাই 3টা সিট অ্যাসেম্বলি সিট আর কোন সংবিধান যে সাপাং তো বড় খলাই বড় শিক্ষা খলাই রেখা সং 3টা সিট বারেখা 17 প্রমাণ করিকা ন্যাশনালি লিডার কংগ্রেস নি লিডার borok ka স্বাধীনতা খাইয়ে borokni views tamtong Mahatma Gandhi saukaisakok ang omohai একটা ভারত খানে মুসুঙ্গু যে ভারত কোন ভাষা ভাষী কোন গরিমা বরক কোন দলীয় পিছের পরা বরকনো আনি ইন্ডিয়া নেই বখা বখা নাঙ্গই হামজাগমানি বাগৈ omohai ইন্ডিয়া খাই যতনি বাগৈনো ইকুয়াল রাইটস না বাগৈনো সং ইকুয়াল জাস্টিস সংবিধানের কথা আম্বেদকর কাহাম সরি ভারতবর্ষনি সংবিধান ka পৃথিবীনি যত তংলাই কাহামকো অলকক বেখারিজাক সরাই সরাইকে সাজাক দাবরা ইয়াগরা ইয়াকসি ইয়াগরা বাউন্ডারি রিজাক ফ্রেমওয়ার্ক মানকে আবাকে বাউন্ডারি রিজাক অমাই সংবিধান পৃথিবীনি কোনো জায়গা ফানো কোনো সংবিধান কই আবো আং সরাই সরাই এসে আং প্র্যাকটিস খাইতে মন বগাং সাইমনো ইন্ডিয়ানি কনস্টিটিউশন ka very solid very prompt very explanatory very rightful very thoughtful, very meaningful for all citizens. Borok serai serai abono wawi soboi borok bahakai o barat ni borok jotono ya pri baksakai besang agong manai sagata kai tabuk sini borok no BJP kai tongai no tabu BJP go neto netik don sau tongthok tongai no dong ni tongthok male BJP sarkar tongthok si permanent issue abu ya sini BJP ni le serai serai সংবিধান dong sokhaina bagai mang sipong obong sobo proyas o jagao tabang nayu sini buku patal koina na ang koyu nara kitabuk CBI kirina to tongko ang so nungguin tofan hamjakan nama bo ingkepeni nini bokaisa porikha aboni porekhai nonati bo sungbo angbo apurkaisa wansuk sina nungje khomota lobi tabuk TRPC chairman man khai bote tofa du boktangka apurkai sabrum rum sokong angbo prosar khanya baidong sai tamni kai angnayu nin dofa tabuk sieti kok sanai kre nin dofa ni or rajoti kok sanai kre ka geti pramotha ongko hnai royal fiction ni je neti to khaya sama tabuk srai sir mokol nukha no nini TPM no stock laye সম্পূর্ণ ভাবে abolish খাইনানি বাগৈ শেষ সাথে যে নংka ডিফেন্সিভ কাই নং মা ফাইga angabo gosu keba tabu nang o jarawara ke sera asuk tomani bage ang nang nang phadi preparation lead kai pedi nini netritno ang
100% support hoyo janagon anga komtaksa bo hai himmat ganang sahos ganang saranai Tripura North Eastern o India ni kaisa ko thangi manu amahai brui bini physical body bo fit mental bo fit joto jaga bini strong tongo aboni bagana ang চিন্তা ফারা পাতাল কাজনা যারা সমাজ বহিষ্কার খাইনাই রক যারা রাজনা হামদেও খাইনাই রক তাবো খাইনাই রক আইনা হেক লাঙ্গালাং খানা সঙ্নুক নাই তাবুক তো রাজপরিবানি কংগ্রেস হিতিকে বিবি অকরা নবসা কাপড় পাসলিয়া এনকাই নর বনুখা সোশ্যাল মিডিয়া রক কাবাং মা মথনি আনি কল খাইকা ও ইউটিউব নরম নাই খানে বিপ্লব দেব সামানি যে মহারাজ প্রদূত নে আমি কংগ্রেস যখন করতেছিলেন সভাপতি ছিলেন তখন আমি বলেছিলাম উনাকে কংগ্রেস ছেলে আপনি নতুন পার্টি করুন তখন আমি পেছনে থাকবো সারাই সারাই সাকা এটা আবার কিছু পার্টি খাইকা কংগ্রেস সাকারাই ফাইকা খাজানা তাকে বুকুরো এই প্রাসতে বুসবুত নাই কংগ্রেস সভাপতি তখন বিভিন্ন এমপি সামকা সামনান বাগে খাইকা চেষ্টা নরক যত বুট দিখাফুরো কিয়াবা 10 বুট দিলি আগে মালিয়া বাই তাবুকাই তা হাইনান তাকলাই লাইকা বানজুত অর্থাৎ বিনি বিবি প্রগানি বাহনজুত প্রদুতনি বিবি কুসুনো তবে এমপি সামকা আমবাই কক পার্লামেন্ট আং অবন কাছে সবসময় মুটুবু কির্তি সিং দেবিলে তামনা পার্লামেন্ট উপলাগরি ওই কক সাই মাননাই আং আনি আবা কোয়ালিটি পিনসা নুগিয়া I am not seeing such a quality in Kirti Singh MP, honorable MP. She could able to deliver in parliament such controversial and creative words. She does not have any vital knowledge of constitution. But the present problem such a maya. The problem is botam such a maya. The prasaranya hasil panthor tam tok such a maya. Kok borobo maya. The prasara batang kok soinani. Ang lasiu baksa kok tong tok jaka sebiya rong kanso. Ang saka she will not able to save my people because she is ignorant. Posisi gitu ya is unqualified. Roh kapai kya tabuk to ang saka. Noro roh bagai hambai gru. Noro budo hoi raspori banana hamja ka kampok. Te pun noro besan nungai. Te bu tongdi. Boni ji se yak khawoi agreement khai tong ikan thon copy tong no tong thang bedi. Gora agreement khai tui phika English yo tong ko gro tong bangla tong oro এক নম্বর সিগনেচার का प्रदूत विक्रम मानिक देबबर्मा 2 নম্বর का विजय कुमार आंख 3 নম্বর का एनोनिमस देबबर्मा तारपरे जेके सिन्हा चिफ सेक्रेटरी ऑफ पीपल पीयूष गोयल एडिशनल सेक्रेटरी नॉर्थ ईस्टर्न मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स 2 तारिख मार्च तांगो 3 मार्च संगके ताबुक सिनिबो कपालदा हमका ना हमिया सामनाय मिया तोबो तुमुंगनो BJP सरकार ताबुक सेंट्रल फ्रम फैमिली फॉर्मेशन फैमिली आंकाय सिन बाय कायसा खूब अहम खबर तानि बागेना जों रिजार्वेशन ले बरले संविधान तिले तंखाबले तिनि बरले संविधान बयतिले करमुटिकेनो प्रोग्राम लोगो सितिले तंखाबले गसं राहुल गांधी सं ओ संविधान बासाव आ संविधान बासाव फरिदन देबरमला 2013 ने सिमिसे प्रचार खायदों इंडिया गवर्नमेंट थनि साबसके नेशनल लीडर फेक सयाखौ आंगासे एडवांस खोतानि सामैया आं साका संविधान बासाव गुफुरनि चिमा खायफेका निरंजन देबना एक्स मिनिस्टार सातन ताकारदला खारनो बयार 2013 मानदायनि बरक सातन खाखलायखाना खुमुलुं बरक सातन माइक लांख्लाङा खालायका थांदों कैलास सरंनि बरक गोबां मा जागानि बरक गोबां मा जागा प्रचार खालायका केबा बरक आपियो लगे माइया सेसे दार आपुदिया तनाय रक त्रिपुरा रेस्टोरेशन अर्गानाइजेशन तनाय रक आनि प्रेसिडेंट तनाय रक ताई भाइस प्रेसिडेंट तनाय रक ayang uyang thanglaya buto tiket mana bagai thaka ang sanai makatama puila sekang Ambedkar kaikok satu educated abone pore tam saka advance education educated gerengdi ang pore supasa augdi tei kam pore education phaji ang pore seneng success painai nangkai tamote education kena ang sikito ang MA pass khajak nang to political science MA nang saka ang khable ang ko ukil ang to su baba nang criminal law jinda tipori na
khai tang khai chin Tripura lawyer ro dia to tamo banang ukil ka ngai ba tawo ko boy khali phungui sarkari satra se tongani ukolok simi ko haya sa tongani nidra Tripura chane lawyer ro ta ko associate bo khai register kon broi yang khai jara da thangai tila ni project to ang jot no sana sakabla saton ani biru saton karon tan men kai no to Tripura ni ko kang kang ni sai TV simi nuk lagai 완전 TV로 상을 또 어느 분이 거통을 배신 거로 그분이 거통 완전 페버라서 거로 세피요 안 컵도 커나고 완전히 페버라서 꼭 세피요 제 로열 옥시 안 시절 옥시 야롱 시절 옥시 이니 승세면은 이 프라서비스 메이스르가 러 세크레터리가 나 공론 카이도 못 지는 버럭 뭐나 뭐 땅게 쳐야 진 어디간데 복공기는 사사 뭐 살아서 하노 이제 진이 이제 디프라이베이션 카 sungse thoke jaka fodolen khai jaka bosa sayable tami sayabo agot to dok laika to safara tongthani besabuti dobra mungkai thangmani ama hai concept by Tripura tai hami meya ini central ang ini bekhana bisel clear nai jodi uno Narendra Modi desa prime minister pano thangnai je pamso ইচ্ছা মতো খাইমে আবো ঠিক পার্লামেন্ট 50% কাছাকাছি যখন ট্রাইপুর বাকি বিল পাসে নাই ইভেন Tripura মাত্র যে এগ্রিমেন্ট খাওয়ার ফাইকে অর তো কিছু নকরই মতো কলা পাতা নিজেন সুদি বর্মন সমাবো 100% কবুল বব লয়ার ব্লে হি ইজ এডুকেটেড হাইলি এডুকেটেড সুদি বর্মন বুফাবো লিডার খাই মুখ্যমন্ত্রী যে ফেজা বুসো বস আগে গণ সুধীরঞ্জন এক বর্মন সমীরঞ্জন বর্মন সুধীরঞ্জন বর্মন বব ম্যাজিস্ট্রেট রাজন আমল প্রসি প্রফাইল বরখা রাজন আমল ফাজাক বরক দেয়ার বেইমেস লিগ্যাল সিটিজেন আন্ডার আর্টিকেল 511 সুদীপ বর্মন দেয়ার ফ্যামিলি is very much legal citizenship under the part of the Constitution of India part 2 article 5 to 8 বরখাই অরণি রাজন আমল ফাজাক afterward who came from Bangladesh they are very much illegal citizens. Tabuk citizenship amendment box nga sabru mu khale tong sasmai tong. Ang samane ketamo tini bo ang mia bo khor nakha je Tripura wo kuboi da IS Ritya Rabindra Riang Babu ba sini tako okra ba tako bo tanha krana bo যখন pension takba আমি 3-4 বছর ওখানে bo whether he appointed as chairman of Citizenship Amendment Act Implementation Committee work khajaka ang kho na kami abo angka abong maya ko bin nok bo jaga address na ka ang boy malay nai sabo je sapangthun malaya ani first action kai jonogon triang siranayo anti prasarma raja rajani asuko tonga kenor ko paini ang sarika raja tam khlaika tangga ang ana sobotang rajan bildi sarnai raja nor saibang tabo takon bisa saitongko dalal by dala je biplop dev soyong bonji sarika ang purbo koi dikha o yang median bising ang awasri kable raudurkha basun dikata nai oida gerasati plan kunung yang yang bisa suri ko prote ko brake chiri ko kokso fiaba biplop dev sarika je pradud maharaj ko हमने बोल दिया ang sarika banglai sobo sarika tamone nengoro congress ta khadi congress jakar phadi Congress fai ning party kla khaji ninti prasana phunogai party kla kar ADC fai ke bising bo thango rang naharu potre pungui tongo yanti prasabani kise ba apka tami salai sini buba kara maya ganang pa borok tini angso ti pramo thani leaders siki adli leaders go bo election sika ang botong bo sawo bo malan choni baso supermarket tani ti prasaran kaise market khai na bo ombara bai khai na samani khara khai ka na IPF tino aga INP te ko Tripura motone office ni bage 5 gonda jaga bona khajarika na kono TSM no khareka boro do TSM khairia boro khaimiya TISM te kese kharika o TISM pa borna ro 5 gonda jaga kono ro permanent Tripura sane একটা অমাইকে সংগঠন 3-4 লাখ লাইকে কারো বিভিন্ন সংগঠন পকাই দিদি দেখা এমা ক্লাব প্রেস ক্লাব হোম ক্লাব সম ক্লাব প্রচুর রিমা তংলে রাজার হ্যাঁ বনি জায়গা সম্পত্তি রিমা তংলে এই যে কা জমাতে হদাও কাছে রেখা খেজুর বাগানো ang bong riman sajaya samaya ini kabang marika Tripura ni raja nei
सय सम्पत्ति फाल फालै कलकाता थाङो एन्जय खालायो बायरे थाङो एन्जय खालायो शिलं थाङो एन्जय खालामो बरक अ दफानि गणतन्त्र मुक्ति दाता नेलसन मेन्डेला के राजपरिबान बरकदा महात्मा गांधी के राजपरिबान बरकदा जवाहरलाल नेहरू के रॉयल फैमिली बरक रॉयल फैमिली वंश परंपरा पर दफानो लिखैमिया गणतन्त्र वो आगे राजतंत्र का जे मुसुं दिखले तबको राजतंत्र जोंनु खासं सुबिन दे बर्मा बनि कैसे खूब याग्रन याखनि जों खावो आनरो बबो फाइका बना आं सटिक बाय सरang सत्यो इंटरव्यू न खा बरा साकाबले और राजतंत्र कोन कमिटी करे हमकरे बुकुबि कक साका आपलोका सबिन बक्सा अनेक तिप्रा मथन जरा सामचागिरि खाने रकाय हामिया कमेन्ट खै नों जे बना रासिल हिम तमानि निन द फानियाव माने परमानेंट बोला मा तो अ एग्रीमेंट बे जन द फानियाव द माने सा और एग्रीमेंट त और तन डेफिनेशन तमरवा मोह एग्रीमेंट फाइला जेन बे एग्रीमेंट परि खनरवा नाका का फादि एटिकेन एग्रीमेंट तम तो स्पेसिफिक जतन कासा पंखान पुगो सा दंगो एटिकेरो एग्रीमेंट त्रिपुरा बायबो आबर बर खाइपुरो ब बंगार स्लेस थाइ साइटा सीट बारे खा मोबार के एस जनरल तमानि कमिटी ना खा पर आगे खाय 21 से एस ए बात सातरांखाय जनरल तमानि गाय ताबो खाय तीनटा बारा करखा नि बागै बरा प्रो आपटिक एग्रीमेंट खायना आपरो तो साजा तंगो एंखाय ताबो फायदिसिन थनक जे सेंट्रल गवर्नमेंट ताबो तो मोटामोटी सिनि बागै कहम नका रिजर्वेशन जे जगह बीजेपी रो सराय अमित शाह पंद्र साव न किसु रिजर्वेशन नि जे कैटेगरी क्लाइने रो बुदमायान करे ते खरक साइरो आं गारंटी रियो इनसाइड दंगो जब तक दुनिया रहेगा तब तक संविधान नहीं बदलेगा अंत के बंग सयां के बंग बिसनो तामंखाय संविधान कताल पन्द सी पाइजा ओ ति प्रासर बुबु सिसासना नरो राखन राजा तो आनो फन बक्सो लामा फेर का के बन त याखति पब्लिक से लास्ट कगले जनता से जनादन बरक से शेष को ओंखाय नेंगले ठके जा मा सुबस ठके जा के तेंदबा ओ तिप्रा मथ राजबंग ते साबाय ठके जा टंखो सराय या ग्रेटर तिप्रा लेन आबो पॉलिटिकल इशू से आं साइबरिखा आं 1000 बছর পরে तिप्रा सम बर ने आं होपुं सबनि रिसार्च पायो आं जे बिलिभ खायमान गड आं प्रेयार खायो सिनि अधिकान तुइ आं रिसार्च पायो ल बय मेसिं खायो आं प्रे तथ्य बाय दं नों तो असय चैलेंज पाय वानसा बिरो कक साइबनि बला आइन तो दं बो आइन बर नागरिकखा सिटीजनशिप भाई के बरंखा हाउ दि बिकम रूलर ऑफ द स्टेट आं आगे बो साइपेका तिनि बसौ बरक त्रिपुरा रूल खते मन अबंका पूरा इलीगल एडमिनिस्ट्रेशन छि तिनि निन तिप्रासर बिजन एमएलए बीजेपी नि मंत्री जतन याकरै थाङै दिल्ली मेमोरेंडम रवै अल्टीमेटम रवै थानसा क्लाय जदि दिखाखा आपुले से थानसा कक फादि ताबु थानसा समाबा रिंग रिना नावै एमएलए मंत्री सनामि एम स्लाइ सालायै गाड़ी पाइलायनानै थं थलायनानै कासिं बाहान पाइचलायनानै 12 लाख टाकानि सवाराक नाहानानै आं खोनाय तरा तंनि नेट मानायखा तंग माने लास्ट तो अब 10 नम्बर सलायो पृथ्वीनि 3.5 कोटी पर्यंत दङ सारा 700 एमएलए दाम 3.5 कोटी पर्यंत दङ सवारां दाम आं आप्रुस साइमानो आनो खरकसो साफायका अमायके ताबुखाय नंगाय तंसौ साब्रम ब्रम तंखसा तले एन्जय खाय तंखा आबोटा सामु निनि ताबुक साकाय सालातेनो ताकार जने एमएलए नों जदि सिटांखाय नों सावा आनि खमताखै बोल एपरे ताबो आंको बसनाय कुलायो बसनाय ब नगो थुथुय तंगो बोल लिदानि उपसुक्त बरया ini mas nang to ni konan to tamongoi ning MLA kan nang tangga ro noko asuita angko yun ba jesang itong ba nini MLA ni khomos anung use phay nang nai thangi ning sana nang nai em thane ma thanai nini area ni develop bagai boro school krai boro tamo krai sil sera tabuni media kabang ma to musini sikla media lobi gari da karkon thane hise misa maisari di pocket khorosiri di telang focus kadi नोंले नको आसो आगतला न होगनांसे हा आंबो दफाना का हाजों सै सैमा सतुं दिनि ताकारजला फांतु दिनि रामचरनकानि फांतु नोंनि नि बररं न थाङै नि बजागा तं बर लामा हामिया तं नों आबनो थाङै मेडियन प्लान फुंदि थाङै डीएम अफिस थानि पीडब्ल्यूडी अफिस थानि ब लामां याखो ब लामा सेंसर फायगा नों डीएम उसुनि एका आरटीआई खयदि ताबो का सं कसरां सनो
nengkai tam nok asu khaito sabai khena ang tini sasung musike media di saito mani obo belai khena prithibir itihas kaisa hat-trick se no boro english ke hat-trick ang mo tangi saito chetona phaisiri borok botwana lise MLA ya nana mantri pharide tabuk sini reboti tripura MA tongjaka borong man ta ko boban kam kana sini layu bo salsa phirok omota talnai ya disekana ba tongpura ano hongsa kumar plan thaka malai rika kali pujan taindin bapro sodara noro hai borok narendra modi mang ni mak tham nang jago ana bok buji gina dili jamon ang saimi ya Fagan sen kolase ana 2016 se গণেশ কলয় তাবু সদাগর কল এমডিসি নি বুফা বাপ্রু জনজাতি মোর্চানি সভাপতি আনো দিলিওন জিয়াপিনা দাকা ওয়ার্কিং কমিটি নি কজা এনকাই প্রেসিডেন্ট লাপ্রু কই আপ্রু প্রেসিডেন্ট কাই রাজনাথ সিং সিংরা হানা দং এনকাই আং প্রসো মিছাও এনকাই ন আনো সাকা থাঙ্গে ফাগন sen ক্লাসে সো ব হিন্দি বেসো ও त्रिपुरा या है हिंदी भी अच्छा है ना आता है इंग्लिश भी आता है नेशनल लीडर हो सकता है उसे हम जनजाति त्रिपुरा का जनजाति प्रेसिडेंट बना दूंगा हम सलाती का उनका अच्छा बात है काफला ना विप्लव देना सक्षम बारो संगी ने विप्लव देना विप्लव द्वारा सक्सा सुजा वरारा कम्युनिटी को आर केरानी केस खातन बीजेपी हेड क्वार्टर नि केरानी से तीन मुख्यमंत्री ने ताके एमपी तो निंति प्रासा निंति कति प्रासा रो जुगो तगन का सगया को छुटी ब्राइ बोल मा सरका ग्रेटर आई सपोर्ट ग्रेटर त्रिपुरा आसो पाइना चिंति प्रासा त्रिपुरा मत खंदा सभा छुटी ब्राइ बियरमन टू बिकम फिट Chief Minister of Tripura. Wah, minister lo kau pura kai. Sar sudi neng kai Chief Minister no pojut to. Bangla by paksa bahasa. आपने sudi sar आपने मुख्यमंत्री हो जुगो. Tripura sa yang bekai jugo masalah nunggu liya. हाँ, Sudi Burman antini sawo. Kau kubujane. Sudi Burman he himself also not speaking about Tripura sa right. He is a lawyer. He is politicians. He is several time minister, several time opposition leader of Congress. But she never says about Tripura. There is right of Tripura. This is your fundamental right. This is your constitutional right. This is your political right. She never says about your rights. Till today I'm saying you. Bosa sa kakundina o Tripura je wandi fight na por tabu nagorikya. Muti boni সংবিধান কর্মরং সাইজা খানেরকা. হরিজন দেবরমা সাইতঙ্গু. আইপন হরিজন দেবরমা আংখাই সুই মুসুক baksa kai buri kai comment khayo bina ya phangni bai se buma khang sojal apnika sojal jago ang dukho kore sudi tebo hunu pai ni khoksa oi buchar pai ya nok guli khaye Tripura san bagai asai ka sacha thine na kubune sai thanai agbo Tripura san সময় তো মতো Tripura sa kubui bai sai mathanai tabuk মন্ত্রী কথা লর যদি না অ্যালায়েন্স পার্টি ইন্ডিয়া ফাইকে tabuk sun joto Tripura sa rok nang mungia salayo separate sanai leader of thor klai satu हाँ सेपरेट या सारा जैसे कैबिनेट नाइक बस बुथा लाइनाइ आईपीएफ तेरो बात खलाइ केबले आईपीएफ तेरो बुसु जते बर खमटा फाइ बुसु का बुखा बुसु का तका सीपीएम खानेर तांगि सीपीएम Tripura मथा फाटका थां आबो जतो सुंसाइ मनु एबो सीपीएम लीडर सदागिरु तांगा जागिरिया तनाइ दि कुटुंग आदा थाकबा आबो तो नि Tripura को कहम ने के आंखो थांया आं थातो थांपुर कोनो को खारिमा फाइजो लाथासे आनि नंनि बरकसे तो खुमा लाथा कर होतो दिले जा माने सामने कक बाय गाव ताबुक इंकरम कक बाय हरिजन देबन ताहाबि सिनि आम सुब्रक Tripura मथां सिगां रासनगो खायो आं सिथां लामा तारु पुसारि उसारि गुन्दा पाइरु सदरां रियो सुइनाय ततला एम अनंत देबरमा बबाय पोस्टर खामनि बनवाकि तिके सेट हे पारका केस बन कमबेस सलर का आं पर आंगो जतो आं दुइटा गारि पम्पलांग पुनिया प्रसार खायका सोंगैनाय ताबां ति मेडिया सौ आं आबुन तिनटांगि सांगा काय दुख नांगौ कायसा कायसा सादनि बिनि सिदने कमलपुरगो बे फिचार 10000 केस पन्दा खरखर 10000 पार्सनल रां सानु याके रका बिनि मुंकि परिटु जाता मुखा जानि कायसा गे मेम्बर त सुंनाय दे कुबियानो 10000 खरखसा बि थैजाक कसा सेरानो खायरो आं रां रो माइरुं पाइरियो सादने हम खायरो केन्द्र o Tripura mothani tangi jaga tang krikha angrang samani bagai produk kisu saja mana bintane 500 টাকা rang naik chakanai kuno leader saja mana no dofana hamjago soya abin norok dasai tongdi norok comment hai kai tongdi jise buku sitra sai tongdi anu buku tongu
অভদ্রকে অভদ্র, ভদ্রকে ভদ্র, সম্মানকে সম্মান নাই, সিদ্রাকে সিদ্রা, দাঁতিনি লাইমাহাय টিप्रा सारांखा आबाहाय ताबो बस मूर्खसे दंखौ चिनि जाति ताबो मूर्ख जातिसो जों ताक सुशिक्षित जातिया साक्षान दिगिरि तुइ चाकरि कथा कथाय बिआर आम्बेडकार रिजार्वेशन खाय आं तिना कथा नक खाय मानो आं टीसीएस अफिसार मानो आं ताबो मिटिं मानो के वान सुना स्नेखौ ताबो बीजेपी फाइ जखन रिजार्वेशन पाइ थांखाय नों ब जागाव मातनाय सारि आसमानिनि एडिसिबो तंलाक वान another kakanya ba UCC claim money ha Union Civil Code anthony to boy ko another kaka ang buku ko si sa yang jotom boy collection ai Union Code Civil Code thai jaga pam siak tong poda porikha noro pori ang anant lang habari jaro sai salcha oti prasa kamanai tamo ma kai rajane buma khangna si to ha kai o rajane nin dofani bagai bor kamai thang kono bor kamakla bongi nok kolkata tongo bisara sekani thangnai di ang tatal sagar athar paji साइब्ला नेटो नाइदि 59 नम्बर बालीगंज सर्कुलर रोड वेस्ट बेंगल कलकाता नि टाउन नेटो बुरी साक्षीसी के नक अंक फाइनाय फाइरि रखाय दुताला आबकागे बिरबिकम तालांमानि आरो ताबुक 17 ताल तांगै बरक म्युनिसिपालिटी कलकाता म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन बाय नको खजिगे कोर्ट केस खाइजागै रदनो बरक खजाका 22 कोटी नि बगै मोटर आरो जे दालान को थांनाय बरक 22 कोटी पकबै थांनाय देबो ताबा abo bora high court choli tongo bora abo ni bagai exemption mana bagai ga tini ang jot to toy tong tini Shillong thang tam khlai ha Shillong ni ti prasana Shillong pornai rongo jaga da bagai rikhage je aw ada kani jaga baron ti prasang go ti raja baro Shillong tong pornai no sudukho birman khai matong honi baro dui tar gate phai buri rong di ka sakai 5 tala 6 tala taun kakai udkhoi bot taske tong kakai tribal ha आइपना तिनी जुनिया मालो ट्राइबल फ्ल मालकिओ किसे जाइनर खाबले आबो टाका टांगा ततंग साइमिया आं निजिबो थागै नुकजाक ओंखाय बन्दगो तांखा ओंखाय आं ताव तीन ता साइताखाय ओइ अन द प्रेम ता खाइसिदो हानु काना रग बिसराय रग जे हामबाय माहाय काना बाय काना हामजालाय माहाय ता हामजाखसिदि आनो आं लिदार सान साय नरक खाइ पारि ओ डकुमेन्ट आं याफारि वानु टिप्रा मोसन बस सेब्रेल आंगे प्रदुत किशोर मानिक्य जेर बना आं याफारि खेबले 2 तारिख फेब्रुवारि 2021 आबन तिनिन परासे ग्रेटा टिप्रानि बपिनिबो मालंच निबास बसना खालिबे आं बन डकुमेन्ट याफारि खेबले ब डकुमेन्ट याफारि का तलां थाबरि आबो आं साका सुं जस्टिस ति मुके महाराज राजा प्रजा एकत्र करके हम आंदोलन करना पड़ेगा नारा देना होगा तामुखा नहीं इसे नहीं होगा बोला साबे खाइते माफ्रो ओ विप्लव देम कक बाय विप्लव देम चामचागिरी दालालगिरी विप्लव दे बांग्लादेश फेमी इलीगल सिटीजन चैलेंज खाइ ताकबो बो बाइके टिको हाउ हि बिकम बो पार्लियामेंट अमेंडमेंट का ओ संगो टीएसपी नि लीडर सिनी एमएलए संतम सालाय 5 इयर्स संखासे stop it angso 5 years সংখ্যা নাগরিক থাকা ফোন অর্থাৎ তাবুক 2014 নি পরে ফানো 15 ফাইকাঙ্কাই 16 17 18 19 কুড়ি stop it bo article tan phunla যদি না আনা bo article analysis সাইনাকা ফালি সুপ্রিম কোর্ট angod no kok sakable जों पुइला सिगां नांखाय बायरेनि कन्स्टिट्यूशनल एक्सपार्ट दं तुबुय प्रोफेसर दं तुबुय आं मानो आं दायित्व सिमिति नर गारि बाला रां बारा स्पन्सर जां पिफे मानो आं कपिल सिबां तुइ मानो Nini kosong itu mana? Ani gotongo. Kosong tu bukan tahu ti mana? Anak saka financial borok. Jekono lawyer amno kasa kubunya pungu musung borok. Jekono problem no solve kan borok bumung le. Kena musung. Ka anggapo saka. Apa si ini salai masa di proses dan step separation bagi salu. Nung bat serena kelai kabla nung Bangladesh dalam ta nung cara separation sana ro. Borok Bangladesh dalam dala. Tapi edisi separation ka borang buti sana ba bom bakal buzulai no kena asal ke gubor gaza sidi nimza khai kogrok kami sa si bisin tak roman badeu sinte kotor na area so kalong khai phadi nong thap bokro ko thik sikre bai ke ning saitanga ba jot tipra tabu to mas norok na tor ko hazar borgo mile to mas eka ko kilometer to mani borok skar borok 71
1013 বর্গ মাইল তেমনি তাবুক লাস্ট নি কখাই তাম খাই টংখা নেটো নংনাই নাই দে 69 সিংখাকসু কমিরি খিকা আবরং বর নুসনুদিয়া নপর গাজা নংতে ইয়াদেবা গাজা নংগে মুকুই তমাহাই বইপরি এবরা ফাইদি দিবে খেনে গাংবাই অসে এসে তাই ত্রিপুরা স্টেট সেপারেশন কে বড় নরক পাকি বেংসি নরকসি দখানাম থেকে তা থিংসি মন্ত্রী এমএলএ সারা বাগৈ যে জায়গাও রাজপরি বানি নেটাঙ্গি তো নর সাঙ্গার কাগৈ ফেকা সেপারেশন এগিস না হুমুংলে নর তাঙ্গে কাগৈ ফেকা তার মানে নর নেটাং মায়া খাবলা না এমএলএ বন্ধ খাই কাবলা না নেটা খাই কাবলা ইএম সাম কা এমডিসি সাম কাবলা তাঙ্গে নং হায় তাব তাব বিন বিরুদে নং কক সাইতবা সালিয়ানে বতাবো এগ্রিমেন্ট পলিটিক্যাল এগ্রিমেন্ট যে সাম কাইতকা নং আগিতা সাইমিয়া ডাঙ্কা নরক si amai kai asisi dong kita yakar paya norok lubi mangsi ama lubi baingya emme montri ndc pesana bagai sangai tiga seglai tunggu ha di prasana bro hamnai rok agotla asujono koto khlei ang hingsangi samaya norok di prasana hindi bai gumra tajole norok mislead khai tongo misguide khai tongo sikito buddhijibi ganang rang hei sikito buddhijibi ganang khai mislead topon takla chide sraimung sanai nini besar mukabla sengroba kaso koi tahun silpoti prasani besar tu masa tamam pada wangsa kai besar mari tu nikapla ha tamo anu tori ram mota talne apa na ti prasani ham nai ro ha ang bui be kaja ma bueng samaya kaja tu neng kai tu ni ken tu nini kunong thong se kei objective kei susum suka khlaye ti prasar ma siki te siki na aga plane bekai bela no a hor bono tangai ba bono cinta pam phiang manai sai tu yang খাবলে যত নলা বিপথে লাঙ্গো ও বিপথে যে সাপোর্ট তো আং সাইতমলা ত্রিপুরা স্টেট পার্টি পাওয়ার যে কোনো লিডার ফাই ত্রিপুরানি আংসো আই ডু চ্যালেঞ্জ বসি উইরনি সামায়া মা সাকাটাবুক অমাইকে ত্রিপুরা সরং লামাতা ফেরেছিদি চিনি হা চিনি শাসন খাইয়াছি ফাইছিদি তামঙ্গই তিনি বাংলাদেশ খারে ফেমা বা 80 বছর শাসন খাইকা তিনি কমিউনিস্ট খাইনাই সিপিএম খাইনাই লিডার 35 বছর খাইয়ে যে আইন সেনাবই ত্রিপুরা সরং তাবো খা জাগাও কা বসবাস তকো ত্রিপুরা তাবো 80% খা জাগা সিমা তঙ্গো aboni tamu nanga bampro 25 by 10 খাইপ্রো নিন ত্রিপুরা সরং রায়তি জুট সামরিলিয়া omnis party nang tandang message ro tinyo to salo movement 5 tarik zone mutonade আঞ্চলিক পার্টি তো তার যাচ্ছে আবো তো আঞ্চলিক পার্টি তো সাকা সাথে ও গ্রেফটিং হিন ইংলিশ মাহাই তো কলম বেডে কলম তানি ছাপাই মাহাই ববথাই কাম থাইনো থাই মাহাই চিন্তি পার্সনে আঞ্চলিক খাইনার জিরো হিয়া ini আঞ্চলিক পার্টি নি প্রেসার বাই কংগ্রেস খাইরো গই जों সেনো তাও এডিসি নে কাইসা মালাইখা আঞ্চলিক পার্টির এডিসি চাল খাইনো করাপশন আঞ্চলিক পার্টির এডিসি কানো কোনো প্রশাসন মাইয়া প্রশাসন পরিকাঠামো কসকরই আসুক সিয়াঙ্গাই তাঙ্গে নামতিনম প্রতিনিধি খাই তিনি যে সাবলে ত্রিপুরা মথরে ট্রান্সপারেন্ট গভর্নমেন্ট এডিসি খাইনাই পুটে बात जुमलाबाजी बात त्रिपुरा से क्यों इतना जो काटा में फिर भी नोन क्यों दे रहा है तो सावतान सम्बुखा त्रिपुरा से रहे कमोटी का लेंगी तो मजाखा यंग ना मुसुम तो खा केंद्र सब गुमरा खाइता ओ सकल नकल लीडर प्रतिनिधि रख से तब त्रिपुरा से देतो खाइमिया के ताखदि आसुक तंदे नांग नु यार आंसर बागै ब्रिटिश खुननै बागै तंथक से खैनन बागै आमहाय एनजयमेंट खाइना बागै ताखाइति दखानो जनगण आबास आंति प्रशासन सौ ताबो बनंनि जरा तंखौ 27 नन्ते बिसिका 24 25 26 ताबुक 24 थांतो 25 26 दुइ बोसोर बस्तंसु अबनि बिसिङाव सक्त मुभमेन्ट माखानाय दो अरदाय थैना नाबा थैथुन नों फाथिथुन अमहायके बुसखांग जदि नों दखनि बागै हामजाव साखाय आंति खाइना बागै फाइदि जों नायो एसेम्बली सीट दाङै बांला हानि फाइयाव राखा जरा फाइ बांलादेश रो गतिनि हानि मालिक फैनाय एल देम বরক নব কগ্রই সোনো বরক সাকা পাইসুকা একদম শেষ কমপ্লিট লাস্ট প্যারাকনি হিমা হয় পাইসুকা তাঙ্গৈ কাই নং আপ্রুস কাইতে मा নাঙ্গে তাবো আগত লাও অ কত কত কাই আগত লা ন খাই সাবতিনি স্কুল কাম পরে উনি বসাবতিনি দপ্তর ইঞ্জিনিয়ার সনপানা শেষ নিনি নং নি সকাই দম ত্লাঙ্গৈ বুরি হে কাই জাগানো সলাঙ্কাই সানজাং খপুরনো নন জাগারো সুই বথানো অকলকুই গাড়ি থুকাই বথানো সমাজ পাই কিবানো আমো থ্রেডিং নি মাইয়া আবনো গণতন্ত্র আবনো পৃথিবীর ইতিহাস যেটি ইয়ংস কুকসপা সিবু ফাসে ওয়ালায়ু যে জাতি কপ্লাই রা অমকাই দংস পায়ু ফেব অবনতে সেব মারান বাগৈ বাক্সাসো जों सेपरेशन
tini edisi bisingo nang bagai hai tangkau ni bongkoba tini Meghalaya hai tini Assam rok sadin praksadin simin polok sadon khai teman tangi tini 40% Bangladesh habi taka central government JBB khai tongkha JBB thung tongkha abono nuk abono nang pribet khane mumusung aboni bisingo last sini je kisa sambol khai Ambedkar sang siklang masih tabu ko aboni bagai tung sabu jara kaham Rahul Gandhi hai এটা সংবিধান বইটি mak sakasun tabu Julai ni bisingo no ang koyo joto ang number riwano hain hai noro contact lai sajen dapan movement khana kai song government permission nawi no song tabu but besana ni besaya menteri MLA sana keu masagala undertaking ko anfan sanang tango semai tangai song dapan boi ongkona kai phaidi আর মন্ত্রী এমএলএ সারানি বাগৈ দফা পোলা রে উসান পলাসি কর নক বখগরিখা বহুত বসাগ ন লথিখা অমহাই নরজি বলতং টিপ্রাসা তাখনো বলংনি ওয়াক ওয়াক সুই হাই ওয়ালায়ো সিক্রুক সিয়াল সিক্রুক ওয়ালায়ো দফান বিসি হামজামা কই আবতামো হ্যাঁ আবটা নি দফান হামজাম সাইতং ও বড় রক পার্টি খাইকে পার্টি জুদা খাইনি তো গণতন্ত্র বসাবলা নির্দল হি ইন্ডিপেন্ডেন্ট বিসাইতং বলে সাসুনো ওংকাই নং থানাইবা আবাগাইনি ইকোনমি সৌ Union Civil Code in India salo abo sabul khaina ibertabo abolish khai African ini law bo jesabo directive principle in India abor jot kisorop oron nang semi ko mojot to 1 2 3 4 5 oro uklok busangkai atta ko khai eka orobo jot abo Union Civil angabo copy juga collection khai gaboni bageno buku kosto sawi ebon bibranti kota khaji seng tabu Hindu bill code fika jasa paklaika how become tini maximum borok sai tongo nang sabole tabu ti prasarok Hindu bill da khaye to kya kuri sabole tabu kebono thangai mondir mojid bokolo tongo kya kuri agibo tongo agbo tongna peacefully ek esa jonata suraksa moncha borok tamo Christian nokai borok balai balai ke sakti baka tako suraksa montoni sikhona benha ka abroi nang tani jodi norobo jodi na mai ke khatong khai kebono de yakara legala Tiprasa by Tiprasana আন্দোলন খালামতে ধর্মের নামে দিন খাইকাই বড় আগবলা তং বস ব ত্রিপ্রাতং রুটুকইসং ব সেরি টিফাইনাই তাওয়ানসর হরিজন দেপন তিন রাষ্ট্র সাসুইয়া রাং মা কোপারস মানতো সিকলা লক্ষ লক্ষ আবো আস্তে আস্তে সেতন সুদেক মত তা প্রদুত গুমরা খাই তমা বাগাইছে খাইয়াংকাই অনেক গতং সিয়াংকাই সিয়া আসু তং তাকর মুখর তব দফানো লামা তা করে দি সিনি অধিকার আং ফাইতে সানায়ু সবসৌ Sini অধিকার খা 1951 সেন্সাস অফ ফাইডি আনথানে ফাইটলাং ফাইডি 1951 সেন্সাস যে জায়গা 6,49,924 জন আদা 23 জন বিসিঙ্গ নং 2,16,000 বাংলাদেশি পুরো পাকিস্তান মাইগ্রেন্ট দংকাই আবল মালিক থাকা 1971 জরা বরনি যে বছর ফাইটা 1971 পুনাং রাজ্যের পূর্ববঙ্গ বিধানসভা সিট Satya Satisari Jamani Nini Bokrok se happy ble but again still they cannot become citizens of India. How they rule the process? Tini ti prasa sisake joto montri MLA amon yakai sistem ti prasa tono akatong saja kacin odikar ini sentabu amlong khai tomani BJP ni bo thoke jaka dalal giri khai jaka CPM ni dalal khai jaka Congress ni bo dalal khai jam giri khai jaka ang CPM no naslo kok samabuya Congress na samabuya tini ang BJP naslo samaya কোনো পার্টি আছে প্রিন্সিপাল তাম্বা সমাজ ন বরক ন নাগরিক ন উন্নতি খাইনা বাগে ডেভেলপমেন্ট খাইনা বাগে সিবলে নিলে তি প্রাসার হলে রাজনীতি খাই খাই দালালগিরি খাই খাই তি প্রাসার সকমর বাগে সি হ্যাঁ তাকে এডিশন তি সিমিসে রাজাব এডিশন তি সে রাজা ফংব বিনা এডিশন তি রাজা বব প্রমাণ তমকাই এডিসি বিসিংখাই নি হোগা সিদে যে অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট বাবারে অমহাই বুতো আতি প্রাসন তা থকে লাসি দে जों टिप्रासनि तंगाया नों प्रदुत इंडियान कयटा राज्य थाका देब थाका देब राज्य थाका आं अनेक उकिल कत कत मालाय सालायके जों टिप्रासार न दिनै कपिल सिबाचर साबले बसर भूषण चर ककफे साबले नरक सोशल जस्टिस मुभमेंट खायि सुप्रीम कोर्ट केस खायि कन्स्टिट्यूशन फान्डामेन्टल राइट तथ्य बिक्तिगिरि अमग्रिनि साइड हबले सुनो हा बुहिना नोंखौ तांखायमिया बाबा तांबाय खायना रुटिको प्रबा साक बाय साकि कुसुलाय तंखौ आंबो तमं जदेनो आंथान ताबो जदेनो
produk kisuna hai sambal taka ang tiprasana piyong anong po. Edisi komata to manu. Even ang saka tini sobi deporma enela tini bosok cuti klaipur bodode ano saka kai. Ano saka ka ang sakamun 100 koটি bisi 50 koটি rang. Sono sini justice naina bagai sono abai ka nor fan release ni. Saka ka ingkumon asubiro kok sadam bai bang relation kaham to ka bai kun ngong kui gotna samasi. Nung tabuk tribal development ni 100 koটি bagai dikat bona tamung nai tongsri. Abono 50 koটি bai ka India government office onar kom thakamu. Tamni bagai ka hari sung Tripura bai 12 hama ba arawa ba o Bangladesh ni puno bason rajyo khanya bai da haba nungsnita asio no that the Tripura history sar ngai iko naji document free frungre iko naji document ya wais musu faika refugee su fai Tripura am tikare ka वो कानूनों कार्रवाई और नागरिक का हमको दिखाइए कौन सा कानून कौन सा पार्लियामेंट अमेंडमेंट हुआ किसी तरह अमेंडमेंट हुआ सुन रोंगे नंगा प्रो अंका नरो जोती नो साका अमा के रांग किसे किसी सारी मंग राय ताबु कुसंगो ते दो सारो खाइना को प्रो बप्ती अपनी राय ट्राइबल डेवलपमेंट बगे सांग रो केंट ताबु सुदो और रिकॉग्निशन डेवलपमेंट बगे रह जा या ताबु काम नहीं खाय ताबु अंकाय सिन बरो रो सियाबा yakti sana ro agi yakti sini silai payment sabarang mai pai NLT song tini silai payment ingto etite silai payment to TNB silai payment pun ba borok tini amlok payment to joto jonogoni naro obodan tongle tongo joto obodan kai nang aboro tribal oil phene bage ba aboro ni go serang ro kendo tong khlai kai yango prosason no rang ba lai sau aboro bo amai khayu o noyan basi songar pro 50 sude pasun kutim abon same thing sung khlai kan so abang hanya sama ya sudrana ngaseng hamis हम सबको संग सुधरना पड़ेगा आंसा संग we have to clarify sanctify rectify anga saita mas I'm not against them norok saka gana angka gari gura mak undi tebungdi angka we edisi rang sadam kunan hingsa kre sade norok saitani jesa de kendo dinti prasana tabu thardi anga bane bain khazan tafu ko tini जों बसांगो सरकार जों सेमानो दाइसा बीजेपी सरकार आनि जे एसेसमेन्ट को अमसायो बीजेपी सरकार न सिंगल मेजॉरिटी हिसाबे मंत्री सभा फर्म खैना बागै बा इनको खैना बागै सानाय राष्ट्रपति बरं संग बं बरं बा आइपना अरो जदिउ न ए जे तेलुगु देशमनि पार्टी नि बाय जदिउ न जनता दल यूनाइटेड नि borok tumung arwo list liu signature roi riya hangkai borono sainai rastrapati soto dini bisingo parliament to majority kumi gapru phungmali hangkai automatic baitanai age unko songolal kisina adbani songbo otol bihari baswe songbok setel 13 din dok klai bai adoba ko mai keno boro majority kunung mai probanya aboni bisingo tumung tabu borok tumung Telugu Desam taini ni tabuk Janata Dal United Phali angka Congress Gadbondon ro boro opposition no matomai ahepono opposition je bang toka parliament je kono bill khina ka 2/3 মানে 3 ভাগে 2 অংশ নাম অর্থাৎ 3 জন বিসিও কোন সমর্থন নাম একা আবো হাই নাম্বার বংশন তাকলি একাই আবনি বিসিঙ্গ সনাই রং নগো yang suspend pai 140 jana MP na suspend kai bill kai manugo apa hai manglak tamni kai nang tabuk obai khalai kai tasu parliament onek পৃথিবী ইতিহাস বা নং শুধু ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট সাইটং ইবে সারা পৃথিবী ফলো খাইতং আমা হাই সমর খাই মাংলাক को जगह আমি भी अनुरोध करना चाहूंगा सब नॉन बीजेपी मिलकर भी सेंट्रल में गवर्नमेंट होना चाहिए क्योंकि डिक्टेटरशिप जो अन्याय अत्याचार जुमला झूठ प्रशासन और कॉर्पोरेट सिस्टम पूंजीवादी चल रहा है इसे बंद करने के लिए इंडिया डेवलप के लिए हम सब मिलके कम से कम इसी टाइम में मौका मिला है हम नॉन बीजेपी होना चाहिए ये हमारा और इंडिया का नेतृत्व को हम अनुरोध करूंगा जल्द से जल्द हर नॉन बीजेपी मिलके सेंट्रल में सरकार बनाइए तो सरकार अभी जो चल रहा तो अभी एक दिन होगा अभी जनता दल